Ayan na yung guys, pina-primer na. Susunod, mamasilya na yan guys. Orange. Guys, konting pinta yan. Yung primer. Isang araw. Silya na lahat. Yan guys. Ito na yan guys. Yan. Pipintahan na lang ni bossing yan. Awit na yan. Yan guys. Yan ang updated ng ating ano ay. Bubong na pinagpapaltan guys. Na modified na bubong. Ayan guys. Pina-primer na. Gusto dyan, mamasilyaan na yan guys ha. Kay Sami wala pa oh. Ayan. Pero kay Sami na yan isang araw. Kay Sami na yan. I-update ko na lang ulit kayo guys. Ayan. Ayan na yung guys ha. Pina-primer na. Susunod, mamasilyaan na yan guys. Flooring, ayos na lahat guys. Tapos na ang loob, flooring guys. Okay na lahat yan guys. Ayan, malapit na. Mga pintura kasi ngayon, mauutak na eh. Kala nila eh, wala tayong utak. Pagkasilang ko dahil o. Kaya na naman magpamisilya nito. Oo to, ayos mo. Mga kinis lang yun. Makinis ka ulo muna. Oo. Aba, ayos na, pasado. Tapos na kaya natin, yung lang. Ha? Mga sila lang ito ha. Ay, tapos ka na dyan. Oo. Ano pa, ako eh. Gusto ko pa. Ilang taon pa ako nung ano, isarano eh. Yan guys, masilya na guys. So, yan. Yan. Yan guys, so yung updated na modified roof bubong, ginagawa natin, may masilya na guys. So yan. Yan. Yan, may bago tayong tigaw masilya, si Sancho. Yan. Yan, Sancho, yan ang bago natin mo. Yung bubong, nilagyan na namin ng konting pinta yan, ng primer. Isang araw lalagyan na yan ng ating mag-ano, kay Sami, si Melchor. Yan, siya naman babalit niya, kay Sami. Yung kay Sami natin. Nice. Guys, oh. Masilyahan na guys. Ayan na oh. Masilya. Bubong tapos na. Yan, bubong tapos na oh. Liliyahin na lang yan. Pipinturahan. Kaso hindi na dito pipinturahan sa amin to guys. Sa kanila na raw, walang budget yung may-ari. Kaya pinamasilyahan lang dito sa atin.
Liha. Lihat. Guys, update ko na lang ulit kayo. Pagkalili tayo ng bukas. Update ko na lang pag lalabas na yan. Ayan guys, Ayan guys, ito na yung updated ng ating ano guys, ng ating bubong na modified group, modified, ayan, group modified. Ayan guys, so kompleto na yung kanyang ano, may masilya na lahat. Ayan guys, kompleto na yan guys. Ayan, titintahan na lang ni bossing yan, awit na yan. Ayan, 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 okay na yan. Tapos yung may mga bulok-bulok na konti, ayan, may masilya na rin guys, lahat yan. Ayan. Baka isang araw lalabas na ito. Tapos ito yung Kesame, oh. Ayan, matatapos na yung Kesame rin yan guys. Ayan yung Kesame, oh. Matatapos na guys. Ayan, kaunti na lang yan. Ayan, wala yung gumagawa. Kumain mo na. Ayan guys. Kasi tanghali na ngayon guys. Ayan, ayan updated guys ha, nung binago nating bubong at pinahabaan ng konti. Ayan guys. Ayan ang updated niya guys. Ayan guys. Ayan. Ito yung sa unahan naman gagawin pa. Sa unahan ng kanyang ano. Yan. Kesame. Ayan guys. Ayan guys. Ngayong week nito lalabas na ito guys. Ayan. Ayan guys. Ngayon may ari si bossing. Ito yung kabilang side guys, so pero dito nila silbihan. Ayan guys. Ayan guys, so yan, minasilbihan din to guys. Ayan. Ayan. So lahat ng medyo may bulok-bulok, pinamasilbihan. Ayan guys, yan pa. So lahat to minasilbihan din guys. Ayan guys, baka ilalabas nito guys ha, malapit na. Guys, thank you for watching. God bless you all guys. Thank you guys. Sana guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, LDTV, pa-like, pa-share na rin guys, at notification bell para lang updated guys, kung share na yung video at ipopost guys. Ayan guys. Ayan guys, i-update ko na lang kayo guys ha, baka gusto nyo magpabali sa amin, location namin, Barangay Baka-Baka, Victoria, Laguna guys. Malapit sa iklog ni Kuya guys ha. Ayan. Nag-i-repair kami ng jeep, pinahaba, bagong bubong, lahat kung anong gusto niyo pagawa guys. Basta tinatalba ng welding sa acetylene. Nag-i-repair namin kahit kotse, kahit ano guys. Any kind of vehicle guys ha. Ayan, okay guys. Ayan guys. Thank you guys.